pengen kele. Iblis pun sami manek ning Jabal Qubais. Iblis pun memanggil, ya ma'syaral insan, innallaha qad farrada alaikumul hajja fahujju. Hai para golongan manusia, Allah sampun mewajibkan haji fahujju, maka haji sira kabeh. Lamun tekule pada saat panggilan iblis pun iku kula ngomong nggih, maka dinasibakan haji sami, akan tetapi berangkat haji ini dede sing duit halal, antuk duit haram, antuk duit riba, antuk nipu, antuk nyopet, bangkit berangkat haji, bangkit, tapi niku atas panggilan iblis. Tapi malaikat pun tidak ambil diam, sehingga malaikat pun sami, ya ma'syaral insan innallaha qad farrada alaikumul hajja fahujju. Wahai para golongan manusia, Allah mewajibkan haji fahujju, maka haji sira kabeh. Haji lamun pada saat puniku napa sing ngejawabi panggilan malaikat enggih berangkat haji, akan tetapi boten bangkit balik malih tegese mati ning Makkah. Mudah-mudahan TIS khalisah atas panggilan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Berangkat sing kampung loro teke Mekah disungi kekuatan, jarak ning makam Rasulullah, bangkit mantuk malik niku adalah panggilan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kinten-kinten jelas betul. Paham betul? Paham? Weh serius paham aja suwe-suwe. Ayo mau ngaji Marius paham sampun beda. Allah. Ibu bapak hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Bahkan lamun kula ningali ning kitab Mukhtar Hadis, Kanjeng Nabi ngomong begitu. Al-hujjaju wal umaru wafdullah. Wong sing berangkat haji, jamaah haji, wal umar dan jamaah umroh, wafdullah niku hakikate tamune Allah, utusan Allah. Yu'tihim ma sa'alu, napa-napa sing dijaluk sareng wong sing haji, wong sing berangkat haji, wong sing berangkat umroh, yu'tihim ma sa'alu, maka bakal diisungi sareng Allah. Wa yastajibu lahum ma da'au, napa-napa di saat kula munajat berdoa di padang Arafah, napa di saat padang Arafah wonten hadis sing ngejelasaken di saat tanggal 9 Dzulhijjah dinten Arafah, maka Allah turun kangge napa? Kangge mengijabah calon-calon haji, jamaah haji, apa ngejalukin bakal diijabah sareng Allah. Untung betul. Untung betul. Untung. Bahkan sing paling hebat, senajan telas puluhan juta bahkan ratusan juta, Kanjeng Nabi ngomong begitu, wa yukhlifu alaihim ma anfaqu ad-dirhama alfa alfin, bakal dibales sering Allah napa-napa sing dipedalakan, sing mau ni ongkos haji 50 juta bengen metelong polo naik maning 40 siki seket, lamun furoda 290 juta, lamun plus 250 juta, duit peci lamun berangkat haji 250 juta man pada duit ngejaluk ning Allah. Allah ngesugi. Kapan kalau ngejaluk ning Allah? Bermunajat di saat manusia pada turu, di saat wong lorong pada turu, maka kula tangi salat tahajud ngejaluk ning Allah. Insya Allah wong sing doyan salat tahajud bakal diangkat derajate sareng Gusti Allah, maqam mahmuda, derajat sing dipuji. Wa yukhlifu alaihim ma anfaqu, bakal diganti sareng Allah ma'angfaku napa-napa sing sampun dipedalaken kangge ongkos haji, kangge sangu haji, kangge oleh-oleh, ad-dirhama picis alfa alfin, digantos sareng Gusti Allah beribu-ribu kali lipat. Allah, untung haji. Maka ibu bapak sedanten napik segan-segan, napik segan-segan, napik eman-eman, lamun sampun berbeda duit daftaraken haji. Komo lamun tekula sampun mampu, kula sampun mapan, tegese medunya sampun wenten, geria sampun derbe, mobil sampun derbe, sawah wenten kangge dahar, kangge ongkos cukup, kangge sing ditinggalaken sangune cukup, tapi kula boten daftar haji, maka Nabi ngomongaken silahkan
mata Yahudiyan atau Nasraniyah, milih mati dalam keadaan Yahudi atau dalam keadaan Nasrani. Na'udzubillah ini dari menaik kula sedanten diisungi rezeki sing kata sing bangkit daftar haji ngelakokaken rukun Islam sing kelima. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Niku lamun berbicara duniawi sampun kebales sareng Allah. Berbicara ganjaran sholat ning Masjidil Haram, lamun teu kula sholat dewek ning kampung lorong sholat dewek niku antuk ganjaran dengan ukur siosdo. Tapi lamun teu sholat ning Masjidil Haram dibalas sareng Allah 100.000 kali lipat dibanding sholat ning kampung lorong. Iku lamun sholat dewek. Lamun sholat berjamaah ning kampung lorong baik dibalasnya 20 derajat. Bener betul. Komo lamun ning Baitullah wala ning Masjidil Haram bakal dibalas sareng Gusti Allah 100.000 dikali 27. Oh sampun jutaan, 2.700.000 derajat. Sementara sholat dalam satu hari satu malam wenten 5 waktu sampun puluhan juta derajat sing bakal Allah isungaken ning wong sing salat ning Masjidil Haram. Pengen betul apa nih betul menang baik, pengen betul Allah untung. Ibu bapak hadirin jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi haji muniku utusan Allah. Wong sing haji muniku tamune Allah. Sehingga lamun teh kula ningali daripada makalah guru kula. CP guru kula mengatakan, Haji Munib, lamun teh Haji Munib pengen berangkat haji. Gampang. Ngan ukur wonten 3 doang. Niki CP guru kula menawi berkah guru kula dulu sedanten pada nasib haji. CP guru kula tuh mengatakan, sing pertami lamun teu diundang walimatus safar tegese hajat haji teke ajur teke karena apa bakal kecepretan barokah. Sing keloro lamun teu ana wong sing berangkat haji atau berangkat umrah diantar makanya kan di kampung-kampung kadang-kadang sing berangkat wong siji sing nganter sekampung beneran muncul kabeh bener-bener karena apa pengen kecepretan barokah. Sing ketelu lamun pengen berangkat haji lamun ngelandang wong balik haji jemput tegese milu ngejemput insyaallah lamun wong doyan teke ning hajatan haji wong doyan nganter wong berangkat haji doyan ngejemput wong balik lu haji maka bakal cepet dinasibakan lu haji. Dulur-dulur kula sedanten sing kula hormati lan sing kula mulyakaken. Kula Haji Munib pada saat puniku nasib berangkat haji tahun 2014. Alhamdulillah 2014 pada saat puniku haji akbar. La'alla shawab kunai Allah marangaken insyaallah tahun puniki ge kula berangkat haji. Insyaallah tahun puniki kula berangkat haji, doakan menawi kula diisungi sehat panjang umur. Tak celuk kabeh wong loro. Wong lorong pada merini kabeh. Iya, endah pada berangkat haji, endah sempurna rukun Islam. Bener. Wong iki kadang-kadang nang wong haji jadi foto doang. Nitipakan foto be. Nitip ya foto kami di doang ning Arafah. Akhirnya sing haji foto ni doang. Wong ibu haji. Ana sing nitipakan rambut, jere endah kegaul, ana sing nitipakan aran. Kalau di saat wukuf ning padang Arafah, ada tulisan yang batu, anak-anak macam-macam, aran Mang Junet lah, Mang Samlawi, anak kabeh ning maksudnya apa? Jere endah kecelok jadi. Ya Allah, lamun teu pengen kecelok, ibu bapak sedanten ingat-ingat sareng wong sing haji. Insyaallah teis niki bakal haji raya Kang Haji Baidawi. Endah keingat-ingat karo teis. Jaluk doa ning teis, jaluk diceluk kita nih bani ngamplok 10 juta. Insyaallah bakal ingat baik. Allah. Ibu bapak hadirin jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Ngaji ini terus begini. Terus kula
semenjak esuk acara terus berangkat maling Tangerang Jati Ulum mantuk pas isu rawuh genil rawuh berikut lamun di Kang Haji Bedowi bisa ngundang uang hadir gitu berhubung Kang Haji Bedowi berwani gitu Haji Maning nih uang ngedek tai ini berwani gitu ya Allah gampang ngundang Haji Munib gampang orang kudu teken ning rumah orang kudu ditelepon di SMS kiri makan wis surat ning tukang ojek mau ketemu murah Haji Munib Kang Haji Bedowi ini Allah aja anak kosong lah kosong Haji nganggur baik gitu pengkulan ini kiai pengangguran sukses barang mau maghrib SMS aja udah kelingan tas isu bila kelingan baik menjadwal mau pada baik curut-curut ini kita kebutuh pada baik punten bapak-bapak Haji Munib lamun tulis jadi kiai ikhlasan apa bengi-bengi sing suka mandi gratis sekol di kampung Lombok bener betul ikhlas itu susah berarti terkadang ikhlas itu hanya bisa diungkapkan tapi sulit untuk kita lakukan benar-benar kadang-kadang ngomong ikhlas barang cilik malah gendang pada baik ya percaya benar-benar orang gula mengatakan jejak mendongeng lagi zaman mondok di amplop ini ya Allah amplop jimangen MC ngomong jadi mayat ini menaik mancing surga mulai diampur dosa di barang jiku kejar amplop ini bangen surga je harganya di bangen tembak surga sahabat kan kayak kendak Bapak Yayu kan surga ibu bapak hadirin jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah akan tetapi senajan memang haji pun itu penting haji pun itu termasuk rukun Islam sing kelima tapi haji butuh biaya bukan hanya duit bahkan haji pun itu butuh ibadah badaniyah butuh ibadah akliyah lamun teu duit teu wenten akali sehat lamun teu badannya boten sehat maka boten wajib haji bener betul haji Munib duit teu wenten badannya sehat tapi akali orang sehat tegese stres maka boten wajib haji tetap kanjang Nabi ngomongkan as-sholatu afdalu minal haji sholat puniku lebih utama daripada haji sakit ngene berangkat haji usaha rubat mabit sholat tuh relo iku mus mangan aspal sih bukan ada guna tapi ingat haji puniku karena Allah wa atimul hajja wal umrata lillah sempurnakan karena memang sedangkan haji wal umrata dan umrah lillah karena Allah sempurnakan karena Allah napik sampai kalau berangkat haji berangkat umrah karena pengen diceluk bu haji kan sedikit kata bahkan sing paling parah wong durung berangkat haji embekan umrah doang wis pengen diceluk pak haji dengan diwukufe ning Senayan haram sing mengkoten puniku dereng haji nembe umrah doang pengen diceluk pak haji haram hukumnya terkecuali uang sing nyeluk namun uang sing nyeluk tafaulan menawa maka balik as-sholatu afdalu minal haji sholat puniku lebih utama daripada haji kadang-kadang kula sedangkan arep haji sholat berajin beringat ciri daripada haji mabrur ternyata sedikit ciri daripada haji mabrur puniku sumpah haji mabrur puniku ciri ini mengatakan lamun uang iki mau ning kampungi rajin sedekah doyan sholat ngaji ini rajin berangkat haji maka setelah balik haji iki uang iki sedekah tambah getol ngaji ini tambah getol sholatnya tambah rajin kalau dulur tambah akur maka sing mengkonon iku arane haji ini haji mabrur ari haji mardud berimen lamun haji mardud ngomongnya ciri dikit cara kakak wong sing balik haji